You mean opening prayer? Yeah, Diana? yeah, Pastor. Yeah, Pastor. All right, let's pray. Father God, we thank you for this wonderful moment. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saat yang indah ini. Lord, we commit the church Rehoboth in this 2022. Kami serahkan gereja Rehoboth di dalam tahun 2022 ini. Father God, you are so faithful to the church Rehoboth in these past years. Bapak, Engkau sudah begitu setia kepada gereja Rehoboth pada tahun-tahun ini. Therefore, Father God, we thank you for the year 2022. Itu sebabnya kami bersyukur untuk tahun 2022. Lord, we thank you for all the good things that you have in this year for your children in the church of Rehoboth. Dan Bapak syukur juga untuk segala kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau sediakan bagi gereja-Mu Rehoboth ini di tahun ini. Without you, we cannot achieve anything, Father God. Karena tanpa Engkau kita tidak bisa mencapai apapun, Bapak. Together with you, we will achieve greater things. Bersama dengan Engkau-lah kami akan mencapai hal-hal yang jauh lebih besar. We give you all the glory to you, Father. Dan semua kemuliaan kami serahkan kembali kepadamu, Bapa. Bless the word tonight. Engkau memberkati firman-Mu pada malam hari ini. We give you all the glory to you in Jesus' name. Dalam nama Yesus kami serahkan semua kemuliaan kepadamu. Amen. Amin. Bring greetings from Tabernacle of Holiness, Malaysia. Saudara, salam ya dari Tabernacle of Holiness Malaysia. Yeah. How are you, Church of Rehoboth? Gimana kabarnya nih gereja Rehoboth nih? Yeah. So much miss Surabaya and beloved friends in Surabaya. Kangen ya, Saudara. Pastor Johnson kangen sama begitu banyak teman-teman di Surabaya, juga kota Surabayanya katanya. Praise God, but God is good. Tapi Tuhan tuh baik, Saudara ya. Managed to meet all of you through Zoom. Ya, kita akhirnya kok bisa jumpanya lewat Zoom gitu loh. Okay, before I start, how long my message, Pastor Maria? My message. Bu Maria. I can't hear. You need to unmute. Pak Hendra. Pak Gunawan. How's it now? Okay. Yeah. Sorry. Berapa lama, Bu? Oh. Preaching time. Oh, you forget also, your pastor. No, because this is a Wednesday meeting, right? So I don't know. Oh, yeah. So it's the same, pastor. All right. Okay. Minimum 45, maximum, yes, 60 to 70 minutes. All right. Thank you. Thank you. All right. Please take with me the book of Haggai, chapter 2, verse 7 to 9. Haggai, Saudara? Ya. Haggai 2, 7-9. Maybe Diana can read ya. Oke. Haggai 2, 7-9 ya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Here the Lord spoke to people of Israel through prophet Haggai. Jadi di sini Saudara, Tuhan berbicara melalui Nabi Haggai kepada bangsa Israel. I think this story everyone know very well. Ya, saya rasa kisah ini semua orang udah tahu ya, Saudara ya. But God is talking about shaking the nation and also talking about the glory upon the church, upon the nation. Tapi Tuhan tuh sedang membicarakan tentang kegoncangan dan juga kemuliaan yang akan datang di atas bangsa itu. Dear friends, it is God's will for reveal the glory, for the church to show the glory of God to the world. Saudara, merupakan kerinduan hati Tuhan ya, bahwa gereja Tuhan itu bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. But before to see the glory,
the Lord says, I'm going to shake the nation. Tetapi sebelum kita bisa menyaksikan kemuliaannya, Tuhan berfirman bahwa Dia akan menggoncangkan dulu bangsa-bangsa. My dear friends, if the glory to be shine through us, our life need to be shaken. Saudara, kalau mau kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui kehidupan kita, maka kehidupan kita mesti digoncangkan dulu. Our life need to be shaped. Karena hidup kita inilah yang harus nanti memancarkan terang. Yeah, here very clearly says the Lord going to shake, especially He going to shake the churches. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan secara khusus akan menggoncangkan gereja. What are the things is going to be shake in our life? Nah, saudara, apa sih hal-hal yang akan tergoncangkan dalam hidup kita? Dear friends, the Bible says our faith will be shaken. Saudara, Alkitab mengatakan iman kita akan tergoncang. Our belief in the Lord is going to be shaken. Kepercayaan kita kepada Tuhan pun akan digoncangkan. Our faithfulness or the integrity is going to be shaken. Kesetiaan kita kepada Tuhan atau integritas kita pun akan digoncangkan. Our love or our trust in God, it's going to be shaken. Kasih kita kepada Tuhan maupun rasa keyakinan kita kepada Tuhan pun akan tergoncangkan. Dear friends, if you are claim yourself, I am a Christian, I am a prayerful woman, I am a prayerful person, I'm reading, I'm praying all the time, your faith going to be shaken. Saudara, kalau kita mengklaim diri kita bahwa kita nih orang Kristen ya, kita ini seorang pendoa, untuk segala sesuatu kita akan berdoa, pokoknya berdoa, kita suka berdoa, maka semua itu akan tergoncangkan, digoncangkan. In the world today, there are a lot of people, they enter into the holy place and deceiving many children of God. Saudara, sekarang ini ya banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam tempat kudus dan mulai menipu, memperdaya banyak sekali anak-anak Tuhan. And many people, they claim themselves, I'm a Christian, I'm a child of God, but their life, their testimony is totally opposite. Saudara, banyak sekali orang yang mengaku bahwa mereka itu anak Tuhan, orang Kristen, tetapi kehidupan mereka itu sama sekali berbeda. My dear friends, it is good if our life to be shaken by God. Saudara, adalah baik ya bahwa kehidupan kita itu kalau digoncangkan Tuhan itu baiklah. Though the true faith, the true color will reveal to everyone. Karena saudara, keadaan yang sebenar-benarnya itulah nanti yang akan muncul. Dear friends, there is one scripture says like this. Ada ayat yang berkata begini, saudara. 1 Corinthians. Oke, 1 Korintus. Chapter 11. 1 Korintus 11. Verse 31. Ayat 21, saudara. Yeah. 1 Korintus 11 ayat 21. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Is it right? No, Is it 31. Right? Oh, 1 Corinthians chapter 11, verse 31. Ya, oke. 1 Korintus 11:31, saudara. Sorry ya. 1 Korintus 11:31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Yeah, praise God. See, Paul, I think this scripture, every week, whenever we partake in communion, many churches, they read this scripture, this portion. Saudara, kalau kita mengadakan perjamuan kudus ya, sering sekali gereja-gereja mengutip ayat ini ya. Yeah, here very clearly Paul says, for if we would judge ourselves, we should not be judged. Dengan jelas sekali ya Rasul Paulus mengatakan di sini, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dear friends, as we step into the year 2022, pada saat kita menapak masuk di tahun 2022, yeah, of course we have a lot of plans, visions for this year. Tentu saja saudara ya, banyak sekali rencana kita, visi kita untuk tahun ini. Yeah, of course maybe we have failed many things. We never come across
some achievement or some success in our business or in our study in the past years. Saudara, bisa saja ya di tahun-tahun yang sudah lewat ya kita banyak sekali kegagalan, ada banyak hal-hal yang belum tercapai oleh kita. But when we enter into waiting or enter into 2022, our expectation is great. Tapi pada waktu kita memasuki tahun 2022 kan kita punya harapan besar ya. This year the Lord going to do something. Wah, tahun ini Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu. But here we have to see something very carefully. Tapi di sini kita mesti perhatiin dulu sesuatu dengan sangat cermat, saudara. Before we enter into the year 2022, Sebelum kita memasuki tahun 2022, we need to check ourselves, judge ourselves, what is the failure, why that failure happened in the past in our life. kita harus memeriksa diri sendiri ya. Harus menilai diri sendiri, harus menghakimi diri sendiri. Apa saja kegagalan kita di masa-masa saat waktu-waktu yang lalu dan penyebabnya itu apa aja. That is called judge ourselves. Sorry, Pastor. That is calling judge ourselves. Nah, itu yang disebut sebagai menghakimi diri sendiri. If we would be judge ourselves, we should not be judged. Jadi saudara, kalau kita yang menghakimi diri sendiri, maka kita tidak akan dihukum. My dear friends, the Bible very clearly says, Lord God doesn't want our life to be condemned or to be judged in the hell. Saudara, Tuhan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita itu dihukum di neraka. Let us read verse 32. Ayat 22, saudara. Ayat 22 kita baca. Apakah kamu 1 Corinthians 11? That's right. Oke. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Amin. Is there written mention about this? But Ayat when we 32, are Bu. 32, Bu. Ayat Wait. 32, Bu Diana. Oke. Oke. 32, Pastor. yeah, 32. Oke. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Here, this is very important as the church, we all a church, the holy people, holy nation, chosen generation, as we enter into 2022, my dear friends, it is very important for us to judge ourselves. Why? Jadi, saudara, sebagai kita ya, sebagai gereja Tuhan, sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, kita mau memasuki tahun 2022 itu kita penting sekali bagi kita untuk menguji diri kita sendiri dulu. Paul very clearly says to Church of Corinthians, when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Sebab dikatakan di sini, kalau kita itu menerima hukuman Tuhan, kita ini dididik supaya kita tidak menerima hukuman bersama-sama dengan dunia. God doesn't want his church to be condemned together with the worldly people. Karena kan Tuhan nggak mau gerejanya itu dihukum bersama-sama dengan orang-orang dunia. Because he loved the church. Karena kan Tuhan tuh cinta kepada gerejanya. Because he doesn't want the church to go through doesn't want the church to condemn the church together with the world. So what the Lord is doing is he chastened the church. Jadi saudara, karena Tuhan tidak menghendaki gereja itu dihukum bersama-sama dengan dunia, maka yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan itu menyucikan dulu, menyucikan atau menegur gerejanya dulu. My dear friends, Saudara-saudari, my beloved brothers and sisters, saudara-saudari yang kekasih, yeah, for God to reveal the glory in our life, saudara, apabila Tuhan tuh ingin memancarkan kemuliaannya melalui hidup kita, we need to test ourselves. kita harus menguji diri sendiri dulu. We need to judge ourselves. Kita harus menghakimi diri sendiri dulu. But the bad thing is we always judge others.
Saudara, kebiasaan kita tuh ya, kan kita selalu yang kita hakimi itu orang lain ya. God never call us to judge others. Karena kan Tuhan tuh sebenarnya nggak pernah memanggil kita untuk menghakimi orang lain. God want us to judge ourselves so that we can be alert in the year 2022 what we should do and what we should not do. Tetapi yang Tuhan mau itu adalah kita menguji diri kita sendiri supaya kita ini menjadi waspada, saudara. Apa yang boleh kita lakukan di tahun 2022 dan apa yang tidak boleh kita lakukan. There are some scripture. Maybe we can see if you see in the book of 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, Yeah. Diana, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Here Paul says to Church of Corinthians, test your faith. Ya, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ujilah imanmu. You should know do you know not whether Jesus Christ in you or not? Apakah kamu yakin atau enggak bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? If you are not stand for the test, it means Jesus is not in you. Kalau kamu tidak bisa bertahan di dalam ujian itu, maka berarti Kristus tidak ada di dalam diri kamu. So you no need to worry. Jadi nggak perlu khawatir. Jesus is in you. Yesus ada di dalam diri kita. There are a lot of example in the Old Testament, in the New Testament. Saudara, ada banyak sekali ya contoh-contoh yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yeah, Paul also said we stand for the chastisement and also for the testing by God. Rasul Paulus juga berkata agar supaya kita bertahan di dalam didikan maupun ujian Tuhan. If you read the book of Psalms 139, what is name? David says, Lord, search, test me and know my heart. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 139, Daud tuh juga berkata, ujilah aku Tuhan dan and search me and know my mind and my heart. selidikilah aku dan ketahuilah isi hatiku. Yeah, see, even he is a prophet of God. He was so close to God, but he praying to the Lord, Lord, search my heart and test me, test my faith, and know my heart, know my mind. Saudara, kita tahu Nabi Daud itu seorang nabi dan dia juga begitu dekat hubungannya dengan Tuhan, tetapi tetap dia berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah dan ketahuilah pikiranku. My dear friends, why our life need to be tested or judge ourselves? Kenapa saudara kok kita harus menguji diri kita sendiri? If you read in the book of Job, Saudara, kalau kita membaca kitab Ayub ya, Job said, after my life was tested by fire, I will shine like gold. ya, Ayub juga berkata, kalau aku diuji maka aku akan timbul sebagai emas murni. For the glory of God to be revealed in our life need to be tested, or our life need to be judged by ourselves. Saudara, agar supaya kemuliaan Tuhan bisa terpancar keluar dari kehidupan kita, maka hidup kita ini harus diuji, saudara. Here, as we read just now, book of 2 Corinthians, chapter 13, verse 5, Paul says, test your faith. Ya, 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, ujilah imanmu. Yeah, so that our many things from our life, it's going to be test. I mean, it's going to be shake. Saudara, ada banyak hal ya dalam hidup kita yang bakal akan tergoncang.
Are you faithful to your husband? Your faithfulness is going to be shaken. Saudara, apakah Anda setia terhadap suami Anda? Itu kesetiaan Anda itu akan teruji, akan Are diuji. you faithful to your church? Apakah Anda setia terhadap gereja Anda? Are you faithful to your children? Apakah Anda setia terhadap anak-anak Anda? Are you faithful to your school or to your master or to your working place? Apakah Anda setia di sekolah Anda, di tempat kerja Anda, atau terhadap bos Anda? Yeah, everything is going to be shaken. Segala sesuatunya itu nanti akan digoncangkan. Especially the holiness, the obedience, it's good. Our faith, the faithfulness, the integrity, or the honesty, it's going to be shake. Saudara, terutama kesucian, ya, kekudusan, kebenaran, integritas, kejujuran, itu semua akan diuji. Get ready, my dear brothers and sisters. Jadi bersiap-siaplah, saudara-saudari. But do not worry. Tapi jangan khawatir. Just walk closer with Jesus Christ. Berjalanlah lebih mendekat lagi dengan Yesus Kristus. Jesus will never fail us. Karena kan dia tidak akan pernah mengecewakan kita. The ultimate purpose for this shaken is to show the glory of God to this world. Karena kan tujuan akhir daripada kegoncangan ini adalah agar supaya kemuliaan Tuhan itu bisa tampak, bisa dilihat oleh orang dunia. Jesus want to prepare his bride for his second coming. Karena Tuhan Yesus itu ingin mempersiapkan pengantinnya pada kedatangan yang kedua kali. Oh, I'm telling you, the world going to see the hand of God upon your life. Saudara, saya benar-benar ingin menyampaikan pada Anda bahwa dunia benar-benar akan menyaksikan tangan Tuhan ada di atas Anda. The world going to see the glory of the Lord upon you. Karena dunia pun akan menyaksikan kemuliaan Tuhan atas Anda, atas diri Anda. Get ready, the Lord says. Bersiaplah, kata Tuhan. 2022 is your year. Tahun 2022 merupakan tahun kita, saudara. No matter what kind of a pressure, no matter what kind of a test, but the overflow is going to come. Saudara tidak peduli, saudara ada tekanan macam apapun, ataupun ujian macam apapun, tetapi kelimpahan itu akan terjadi. No matter who failed you in the past, no matter who never faithful to you in the past, but the Lord is faithful to you. Your 2022 is your year. Saudara, Hallelujah. tidak peduli siapa yang mengecewakan Anda, saudara. Tidak peduli juga siapa yang mencurangi Anda atau menipu Anda. Tetapi tahun 2022 itu merupakan tahun kita semua, tahun Anda. There are a lot of things which you really, really expect for God to fulfill in your life in 2020, 2021. But it's look like dormant. It's look like shadow. But don't give up hope. The Lord is coming. Saudara, mungkin ada banyak hal ya yang Anda dambakan, Anda doakan, Anda inginkan tercapai pada tahun 2020 maupun 2021, tetapi kok seakan-akan pintu tertutup, saudara. Tetapi jangan khawatir, Tuhan akan datang. Haggai encourage people of Israel. Look at what he say, and the desire of all nations shall come. Ya, saudara, Hagai mengatakan bahwa Hagai 2 bahwa semua keinginan bangsa-bangsa itu harta benda bangsa-bangsa akan mengalir. Oh, the desire of the church, the desire of Diana, the desire of Pak Lino Matondang, the desire of Eli, the desire of Guat Yang is coming. God is coming. Haleluya, amin. Segala yang didambakan hatinya oleh saudara-saudara yang tadi disebut ya, itu sedang mendatang, saudara. He going to fulfill your heart's desire. Karena Tuhanlah yang akan memenuhi kerinduan hati kita. The day is very near, my dear children, friends. You're a bit louder, Pastor. The day is very near to you. Harinya sudah sangat dekat ya, saudara.
The day you waited is coming. Saudara, hari yang kita tunggu-tunggu itu sedang mendatang, saudara. God is coming to wipe out your tears. Karena Tuhan itu datang untuk menghapus air mata kita. God is coming to fulfill that what you're waiting for so long, for the fulfillment in your life. Harinya Tuhan itu akan datang untuk hari-hari yang selama ini kita nantikan dalam hidup kita. Do not be shaken when you are go through certain test or shaking. Saudara, Anda tapinya jangan tergoncang ya kalau Anda melewati ujian maupun kegoncangan apapun. If you see the book of Revelation chapter 2 verse 10, I think the church of Philadelphia, the Lord says the devil will put you for 10 days, but do not worry, don't give up hope. Ya, di dalam Wahyu 2 ya, kalau nggak salah ayat 10 atau mana dikatakan bahwa Church of Smyrna. Di gereja Smyrna, bahwa iblis akan menaruhkan beberapa dari antara mereka di penjara selama 10 hari, tetapi jangan sampai kehilangan pengharapan. God is with us. Karena Tuhan beserta dengan kita. Even in the book of Revelation chapter 3 verse 10, God spoke to Church of Philadelphia. He said, I will protect you, save you from the testing. He give promise to the Church of Philadelphia. Bahkan untuk jemaat di Philadelphia, Tuhan mengatakan Tuhan akan melindungi, akan menyelamatkan mereka, kata Tuhan. So what is our job? What should we need to do is we have to test our action, our deeds in our daily life. Jadi saudara, yang harus kita kerjakan itu apa sih? Kita harus menguji, saudara. Menguji dan menghakimi setiap tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Our faith, I'm going to share about some of the things for our faith, because the Bible says in the end time, Jesus said, can the Son of God see the faith in his bride when he come? Ya saudara, saya akan share tentang iman ya, tentang iman dalam bagian ini. Karena kan Alkitab mengatakan apabila anak manusia itu datang di bumi, masihkah dia itu akan menjumpai iman? Our faith going to be tested. Saudara, iman kita itu akan diuji ya. First point, to equip our faith, to be perfect in our faith, we need to say everything is possible by God. Believe that. Untuk bisa ini memperlengkapi iman kita ya. Yeah. Kita itu harus gini ya, mengucapkan kalimat segala sesuatu bagi Tuhan itu mungkin. Hebrew chapter 1, chapter 11 verse 6 says like this. Hebrew chapter 11 verse 6. Ya, oke. Tetapi tanpa iman, Ibrani 11:6 saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yeah. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder. He is a rewarder of them that diligently seek him. Look at this very carefully, dear friends. See, the Lord says, without faith it is impossible. Without faith it is impossible to please God. Saudara, kita harus perhatikan ya, simak baik-baik ini saudara. Kalau dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So it is impossible. It is important for us to have faith if we say we love Jesus. Saudara, penting sekali bagi kita itu untuk memiliki iman kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus. Nothing is possible to Jesus Christ.
Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. First thing in your life, for the perfectness of the faith in your life, you must believe, you must say, and you must, this word must be in you, is all things are possible by God. Saudara, untuk gimana ya, untuk memperlengkapi iman kita ya, untuk menguatkan, memperlengkapi iman kita. Ini poin pertama yang harus Anda punya. Anda harus mengucapkan dan percaya bahwa segala sesuatu itu bagi Tuhan mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Or the world or the nation, it's going through some kind of a calamity or some kind of a storm, some kind of a disaster in the world, don't worry, because the Lord is with us. Ya saudara, seandainya pun kita menyaksikan bahwa dunia itu mengalami bencana apapun saudara, kita itu jangan khawatir karena kita tahu Tuhan itu beserta dengan kita. Is there any in front of your eyes? Is there enemy rising against you? Misalnya saudara, di depan mata Anda ada musuh yang tahu-tahu muncul. Is there Goliath look like a pandemic look like Goliath in front of you, or your finance look like Goliath in front of you, or you're jobless, your business failure, your loss of business, is it look like a Goliath in front of you? Saudara, apakah mungkin ada satu masalah yang seperti Goliat di depan Anda, atau mungkin masalah ekonomi, atau bisnis, atau pekerjaan, atau pengangguran yang tampaknya seperti Goliat di depan Anda? When the enemy, the Syrian people, they're coming against the people of Israel, so the king went to meet Prophet Elisha. Waktu musuh itu sedang menyerang, mau menyerang bangsa Israel, dia raja kemudian menjumpai Elisa, Nabi Elisa. The Prophet Elisha said, "Go and dig a hole in the valley." Ya, kemudian is it Elijah or Elisha ya? Yeah, I think Elisha or Elijah. I forgot about that. Oke. Kemudian kan disuruh menggali parit di tempat itu, saudara. Then, yeah, I think it's Elisha. When he said, tomorrow you won't see the wind and you won't see the rain, but the valley which you dig the hole there, it will fill by water. Ya, besok itu tidak ada hujan, juga tidak akan ada apa-apa, tetapi kalian akan melihat bahwa parit yang kalian gali itu akan penuh dengan air. It is very difficult for the children of Israel to believe this, to trust this. Bagi bangsa Israel kan sulit ya mempercayai hal itu. But for God, it is possible. Tetapi bagi Tuhan itu mungkin. No matter what kind of situations the world or the Indonesia facing right now. Saudara, tidak pedulilah apa yang dihadapi dunia ataupun dihadapi Indonesia pada saat ini. The economy going down, the business going down, your children, their life, their marriage life, or vaccine, or so etc. So many things, all are confused. Ya saudara, jadi pekerjaan merosot, penghasilan merosot, ekonomi merosot, mungkin hubungan pernikahan, anak-anak Anda atau apa merosot. Begitu banyaknya permasalahan, saudara. Begitu banyak seperti kekacauan yang terjadi. A kind of fear and confusions conquer the mind of the body of Christ today. Saudara, begitu banyak ya kekacauan, ketakutan dan kekacauan yang memenuhi pikiran daripada anak-anak Tuhan nih, orang Kristen sekarang ini. Why you look to the people? Kenapa kok kita memandang kepada orang-orang lain? Look upon to Jesus, fix your eyes upon Jesus. Mari kita memandang Tuhan Yesus, kita tetapkan pandangan kita kepada Dia. He is the one who called us. Kan Dia yang memanggil kita, saudara. And He is the author and the beginner of the faith and finisher of the faith. Kan Dia yang memulai dan yang menyelesaikan atau menyempurnakan iman kita. And He promised to us, to the body of Christ, my presence always go before you, and the glory, my glory will be back you up always. Kan Dia juga
berjanji saudara kepada kita bahwa Dia yang akan berjalan di depan kita dan kemuliaannya akan mengikuti di belakang kita. So why we need to be worried about this? Makanya saudara, kenapa kok kita mesti khawatir, suka khawatir gitu, kenapa? We always acknowledge and say nothing is impossible to the Lord. Makanya kita harus selalu memperkatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. For our faith in these last days to be perfect, to be strong, first thing you say, all things are possible for the Lord. Hallelujah. Amen. Karena saudara, karena iman kita itu di hari-hari terakhir ini harus sangat strong, harus sangat kuat. Makanya penting kita mengatakan segala sesuatunya itu mungkin bagi Tuhan. Maybe you never see the business is growing. Maybe you never see what I call so much business, or the lockdown, anything. But you will get the bonus. But your salary will increase. Hallelujah. Amen. Ya saudara, sekalipun kita melihat ya bisnisnya kok merosot, kayaknya tidak menjanjikan gitu ya. Tetapi saudara, kita itu akan menerima bonus, kita akan menerima pertambahan gaji, kita akan menerima pertambahan. Amin. Oh, you see, we can never see the business or all the while these 2 years, the company all shut down, the business all shut down, the road all blocked, shut down. But nothing we see. We never see the wind, never see the water, but the valley fulfilled with water. That is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Saudara, mungkin selama ini udah 2 tahun kita melihat bisnisnya itu merosot ya, kerjaan merosot, segala sesuatunya terpuruk, saudara. Tetapi seperti parit yang digali kita nggak lihat apa-apa, kan tahu-tahu parit itu terisi penuh dengan air. Seperti itu, saudara. Are you with me, my dear brothers and sisters? Saudara, Anda nangkep enggak ini? Are you there? Hallelujah. Church of Rehoboth. Cheer. Anda ditanya nih, Courage, be strong and courage. Jadi Anda itu supaya Anda itu kuat, Anda itu pokoknya kokoh kuat gitu loh. Fasten your belt. Harus kencangkan ikat pinggang. Your days is coming. Your time is coming. Your hour is coming. The Lord says. Hari-hari kita, waktu kita, jam kita itu sudah mendekat. There is an overflow for you. If you believe, you will see the glory of God. Akan ada kelimpahan bagi kita, saudara. Kalau kita percaya, kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Amin, Ibu Hyang. Amin. Amin. Hallelujah. Second point. Second point is believe. Okay, we read the verse here, scripture here. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. That's right. Okay. Sebab 2 Korintus 1:20, saudara, sorry. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Second thing, we need to, for all the promises of God, in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God. What we see here, all the promises in God say amen and amen. Jadi saudara, dikatakan di sini semua janji Kristus. Jadi terhadap semua janji-janji Kristus, kita harus mengatakan ya, amin, gitu ya. Yeah, this year, Reverend Maria have shared the word of God to you. Yes, this is the promise to you. Claim it. When you say amen, Jesus is the guarantee for you. Hallelujah. Ya, sudah dikatakan kepada Ibu Maria ya, apa janji-janji Tuhan, diklaim saja karena Yesus itu merupakan ya terhadap setiap janji-janji Tuhan itu. The promises in the word, it is given by the Almighty God, who is the creator of the heaven and earth for you and me. Saudara, semua janji dalam Alkitab ini diberikan oleh Tuhan yang menciptakan langit dan alam semesta ini bagi Anda dan saya. God called Abraham and Tuhan promised memanggil- him, I'm going to make you a great nation.
Tuhan memanggil Abraham dan mengatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. After about 25 years, wow, he got a son, Isaac. Setelah 25 tahun, kemudian dia baru menerima seorang putra, Ishak. Wow, in the age of 100, he already a very old man. Now he got a son, beautiful son, handsome son, and he was very happy, joy, and he spent a lot of time with his son Isaac. Saudara, di saat usia yang sudah lansia banget, saudara, 100 tahun, dia mendapatkan seorang putra, saudara. Putranya itu cakep, ya saudara ya, pokoknya ganteng, cakep itu, dia menghabiskan banyak sekali waktu berada bersama dengan putranya. While he spent time with his son, suddenly the Lord called him and instruct him, hey, Abraham, you take your son and go and sacrifice him for me. Saudara, pada saat Abraham itu lagi berada bersama-sama dengan putranya, ya, tahu-tahu aja Tuhan itu bilang, Abraham, bawa anakmu, korbankan bagiku sebagai persembahan. If we in that situation, in his shoe, definitely we cannot accept that. Saudara, kalau kita yang berada di dalam keadaan seperti itu, pasti kita nggak akan bisa terima itu ya. But if you see the life of Abraham, he obeyed to the word of God, to the voice of God, and he took his son. The son is the one going to sacrifice. And he took his son and he went to the Moriah, the mountain. Tapi coba kita perhatikan ketaatan Abraham ya saudara. Dia tahu kan anaknya itu yang putranya itu yang akan harus menjadi korban. Tetapi ya dia bawa putranya berjalan ke gunung yang ditunjuk oleh Tuhan. You see here, he never backward, never withdraw. Saudara, kita lihat di sini bahwa Abraham tuh nggak pernah mundur loh. He went to the place and he told his servants, you all wait here, I and my son go up to the mountain and we will sacrifice and we will come back. Kan dia berkata kepada bujang-bujangnya, tunggulah di sini, aku dan anak ini akan naik, nanti kami akan mengadakan satu korban persembahan dan setelah itu kami akan kembali. Because Abraham know, though he sacrificed his son, but God is able to make him live. Because he believed the promise from God, the promises of God. Hallelujah. Saudara, Abraham itu tahu, saudara, sekalipun dia mengorbankan anaknya sebagai persembahan, dia tahu bahwa Tuhan itu sanggup membangkitkan anaknya kembali karena dia percaya kepada janji Tuhan. So why? Because the Lord have spoken to him. The Lord have given him promise and he hold on to the promises. I know my God will never fail me. I know because through this son, the Lord going to make me a great nation. That is the promise. He hold on to that. Saudara, Abraham itu tahu tuh percaya, yakin karena Tuhan sendiri yang janji sama dia bahwa melalui anaknya ini dia akan menjadi satu bangsa besar. Jadi dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan nggak bakalan berbohong dan juga bahwa Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. God have spoken to you, Martin, Daisy, many promises to you. Tuhan sudah memberikan banyak sekali janji kepada Anda ya, Martin dan Daisy. God have given many promises to Everest Tanasal. Tuhan sudah memberikan banyak sekali janji kepada Everest Tanasal. Yeah, you think God forget about that? Memangnya Tuhan lupa? Do you think God is forget about that? Memangnya Tuhan lupa, saudara? No, God never forget that. Masa Tuhan bisa lupa? God know the promises which is spoken in your life. Tuhan tuh tahu loh janji-janji yang sudah diucapkan di atas hidup Anda. Do you think, Yamima, God already forgot about you? Yemima, apakah kau pikir Tuhan lupa padamu? No, God is thinking about you. Tuhan lagi mikirin kamu loh. God know when to fulfill your promises. Tuhan tahu kapan dia harus memenuhi janjinya. It is our job, our responsibility. Always claim and praise God. Lord, thank you for fulfill these promises in life. Lord, thank you for fulfill these promises in my life. Just praise God, praise God, praise God.
tugas kita itu cuman saudara mengucap syukur kepada Tuhan dan katakan, Tuhan terima kasih ya, Engkau memenuhi janjimu kepada saya. Ucap syukur dan puji Tuhan, itu saja. I got another 3 points, Ada 3 poin lagi saudara, but I'm going to share only 1 point to you. tapi saya akan share hanya satu aja ya. Then I'm going to finish there. Nah, nanti saya akan selesai nih. Then I'm going to pray for you. Nanti saya akan doakan Anda saudara. To equip our faith, to make our faith perfect, the third point, we need to be bold in every situation. Saudara, jadi poin ketiga ya, untuk memperlengkapi iman kita supaya bisa menjadi sempurna adalah poin ketiga, kita harus punya hati itu berani di dalam situasi yang apapun juga. When Ibu Maria, Reverend Maria call one of you, who is that? Okay, anyone lah, any church member, please come to church today. We're going to pray for the evil spirit, and we're going to cast out the demon, and we're going to chase the demon out from this person. Saudara, seandainya ada seorang jemaat yang ditelepon sama Bu Maria, kamu ke gereja ya, kita sama-sama pelayanan kelepasan ini. Ada yang mau kita lepaskan, kita usir roh jahatnya itu. Kita sama-sama doakan dia. Then the person say, Ibu Maria, Pastor Maria, today I got overtime, Today, the relations all coming to my house. I got no time today. Kemudian saudara, jemaat yang ditelepon Bu Maria bilang begini, wah Bu Maria, hari ini saya lembur nih kerjanya. Atau hari ini keluarga saya datang ngumpul dari luar kota, jadi nggak ada waktu saya. Actually, it's not that reason. The Sebetulnya fear in them, about the evil spirit. Want to cast out the demon, want to chase. Oh, this fella, if he catch me, he will suck my blood. I cannot stand in front of him. Ya, saudara, jadi sebetulnya sih alasannya bukan itu, saudara. Cuman dengar, wah mau kelepasan roh jahat. Waduh, ntar roh jahatnya, saya nggak tahan dah. Ada roh jahat begitu, saya nggak tahan tuh suruh berada di situ. Dear friends, if you read in the New Testament, if you see the devil, resist the devil, then he will flee from you. Kan perjanjian baru mengatakan, kalau engkau lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Resist the devil. The devil came in the form of many today. In the form of Twitter, in the form of Facebook, in the form of Instagram, in the form of TikTok, or people they spoil their life. They dedicate their life to all this today. Saudara, iblis itu bisa saja ya muncul tuh berupa apa saja, saudara ya. Bisa melalui WA, melalui Twitter, melalui FB, melalui TikTok, melalui apa saja, pokoknya bisa lewat apa aja gitu ya. These 2 years, 2020 and 21, the government, the world shut down, cannot go to the church. Ya, saudara, 2 tahun ini ya, tahun 20 dan 21, pemerintahan dunia kan banyak nutup sampai kan kita nggak bisa ke gereja ya. And they say SOP, need to follow the SOP, cannot go to church, need to put mask because COVID-19, so cannot gather in the church. Everyone sit at home, cannot do anything. Kan nggak boleh kemana-mana, saudara ya, jadi tetap tinggal di rumah, nggak boleh ke gereja, pokoknya tetap di rumah aja gitu, karena COVID. These 2 years, we maximum use Facebook, WhatsApp, and Zoom online to share the gospel and to have a prayer meeting. Use the devices and the technology in the good way, not for the wrong way. Saudara, justru di dalam 2 tahun terakhir ini, saudara ya, kita ini memakai Zoom, memakai FB, memakai WA, memakai pokoknya yang melalui internet ya, dan semua gadget itu kita pakai secara maksimum, saudara, untuk memberitakan firman Injil.
Dear friends, the third point is we need to be bold in our faith. Saudara, jadi kita ini harus berani di dalam iman kita itu. The last scripture, let us read here. 2 Peter chapter 1 verse 5. 2 Peter chapter 1 verse 5. Okay. Shall I? Yes. 2 Petrus 1:5 ya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. You see, together with the faith, you must be bold. Jadi saudara, Virtue. bersama dengan iman kita harus berani, saudara. If we see in the Old Testament, when these people of Israel, when they came out from Egypt, now they facing, there's another problem, is in front of them there is a big sea, Dead Sea. They do not know how they're going to cross the Red Sea. Saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu kan menghadapi permasalahan waktu mereka ada di depan Laut Merah, karena kan mereka nggak ngerti ini mesti ngapain. Dear friends, look at this very carefully. No matter what is come in front of you, what is standing in front of you, but God is there, faithful, who is the one called you, chosen you, and when the people of God move forward, no matter what kind of hindrances, God is there to remove the hindrances for you. Saudara, jadi kita ya sebagai anak-anak Tuhan, saudara, coba kita perhatikan apa sih yang ada di depan kita yang menghadang kita, saudara. Karena apapun yang menghadang kita, berupa apapun, sama seperti waktu bangsa Israel menghadapi Laut Merah itu, saudara, Tuhan itu ada di depan kita, saudara, dan Dia yang akan menyingkirkan segala sesuatu yang merupakan rintangan bagi kita. Now, it is you. Choice is yours whether you want to go forward or not. Jadi sekarang, saudara, pilihan itu ada di tangan kita ya. Kita ini mau maju atau enggak? Because God is already opened the Dead Sea. Karena Tuhan itu udah membuka Laut Merah loh. Wow, in front of them, they saw the sea like a big teboya, the wall, both sides, a big wall. How Ya, to saudara. go into, how to walk in the water inside. Wow, that is really scary, man. Jadi saudara, jadi Anda bayangin ya, di depan mata bangsa Israel loh saudara, Laut Merah itu terbelah bagaikan tembok di kanan kiri mereka, saudara. Dan itu kan sesuatu yang sangat, gimana ya, sangat menakjubkan sekali kan. No matter COVID-19, no matter bigger financial issue, no matter IS people are coming, or what they call, no matter Omicron is around everywhere, but God is there, open the Red Sea for you to move forward. Hallelujah, amen, praise God, man. Tolong, saudara, apapun juga itu, saudara, yang seperti Laut Merah di depan Anda ya, apakah itu COVID-19 atau Omicron, atau apalagi tadi pokoknya yang disebut-sebut segala macam itu, saudara, ada di depan kita, saudara. Tapi Tuhan ada di depan kita dan Dialah yang akan mengurusnya. We need boldness in any situation. We need Saudara, to move boldly. Memerlukan keberanian di dalam setiap situasi, saudara, karena kita harus bergerak dengan berani. Shadrach, Meshach, Abednego, they know if they deny, they're going to be thrown in the fire. The fire, they double up 7 times. Very Saudara, powerful. Shadrach, Meshach, dan Abednego tahu loh, kalau mereka nggak mau menyembah patungnya raja, kan mereka dilemparkan ke dalam dapur api. Dan People, malahan dapur apinya dipanaskan 7 kali lipat loh untuk mereka. people who carried Shadrach, Meshach, Abednego, they also be burned because 7 times very powerful, fearful. Jadi saudara, bayangin saudara, tuh para pegawai raja yang
yang mengangkat orang Sadrah, Mesah dan Abednego untuk dilemparkan ke dalam dapur api. Merekanya yang mati loh saudara, karena They 7 kali lipat loh panasnya. when Shadrach, Meshach, Abednego, when they saw this, maybe they would have withdrawn. Okay, sir, king, very sorry. Okay, we want to worship you, but they didn't do that. Saudara, bisa saja saudara ya, Sadrah, Mesah dan Abednego waktu ngeliat tuh api kayak gitu ya, bisa aja mereka bilang, iya raja, iya, ya sudah, kita sembah aja patungnya raja deh. But they never do that. Tapi kan mereka nggak ada kayak gitu sama sekali. They move forward boldly. Mereka itu tetap maju dengan berani. Our faith, sometimes we need to show boldly. We need to be bold in our faith. Saudara, kita harus menunjukkan iman kita itu dengan sikap itu berani, saudara. Because the beginner of the faith and the finisher of the faith is Jesus Christ, who is in us today. Sebab saudara, yang memulai dan yang menyelesaikan iman kita itu adalah Yesus Kristus yang ada dan tinggal di dalam diri kita. Test your faith. Jadi saudara, coba kita ujilah iman kita, saudara. Our faith, our belief, our faithfulness, our holiness is going to be shaken. Jadi saudara, iman kita, kepercayaan kita, kebenaran kita, kesucian, kekudusan kita, semuanya akan digoncangkan. But do not worry. Tapi jangan khawatir. Be faithful in God. Tetaplah setia kepada Tuhan. Believe in His word. Percaya kepada firman-Nya. Remember, His presence is in front of us. Saudara, kita harus selalu sadar, harus selalu ingat ya, hadiratnya itu berjalan di depan kita. And the Lord going to, it's not too long, the Lord going to reveal the glory through you to the world. The worldly people, they're going to see the glory of God in your life. Dan tidak lama lagi, saudara, Tuhan itu akan memancarkan kemuliaannya melalui hidup kita yang akan bisa disaksikan oleh orang-orang di dunia. Father, I commit this meeting in your hand. Bapak, aku serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Thank you for your word this night, Father God. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Help us to judge ourselves so that we won't be judged or condemned together with the worldly people. Tolonglah agar kami menguji diri kami masing-masing agar supaya kami tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Father God, test me and search and know my heart. Test me and know my mind. Tuhan, ujilah dan kenalah hatiku dan ketahuilah pemikiranku. Help us to be faithful in all tests in your presence in this year. Tolonglah agar supaya kami setia di dalam semua ujian-ujian yang terjadi pada tahun ini. Lord, I commit Church of Rehoboth, each and every one of them in your hand. Kami serahkan jemaat Rehoboth setiap daripada kami ini di dalam tangan-Mu. We give you all the glory to you, Father. Dan semua kemuliaan kami serahkan kembali kepadamu, Bapa.